18 कॅरेट गोल्ड नाका बाबा, 18 कॅरेट तर आमकां नाका. 20 कॅरेट गोल्ड, 20 कॅरेट नाका, आमकां 22च जाय. 14 कॅरेट गोल्ड नाका नाका, 14 नाका, फाटी आसतले भांगर, बरें आसपाना भांगर. अशी केसीस आमी खूब कस्टमरा कडल्यान आयकला आनी हे तुमचे डाउट्स क्लियर करपा लागून MS तोटलीकर ज्वेलर्स हो तुमकां लागून व्हिडिओ घेवन आयला. म्हजें नांव प्रजेश बांदोडकर, ओनर ऑफ MS तोटलीकर ज्वेलर्स. हो व्हिडिओ आमी तांकां लागून घेवन आयला जे 18 कॅरेट गोल्ड और 20 कॅरेट गोल्ड और 14 कॅरेट गोल्ड एक नेगेटिव्ह वेन पळयतात. तांकां दिसता की हे गोल्ड बरें आसपाना, गोल्ड वायट आसतलें, गोल्ड सारकें आसपाना, फक्त 22 कॅरेटच बरें येता और 24 कॅरेटच बरें आसता. सो हे सगळे डाउट्स क्लियर करपा लागून हो तुमकां लागून आमी व्हिडिओ हाडला. हे सगळे समजपा लागून तुमकां पयलीं समजचें पडटलें हे सगळे प्युरिटीज आसा तेजी पर्संटेज कशी आसता त्यो गोल्डाच्यो, आनी देन तेंचे रेट्स कशे डिसायड जाता त्यो, एंड देन तेंचे रिसेल कशे आसता ते. MS तोटलीकर ज्वेलर्स आमचे सगळे ज्वेलरीचे रेट्स जे आसता ते ऑन द स्पेसिफीक पर्संटेज बेसिसाचेर डिसायड करता. सो आतां आमी पळोवया गोल्डाची प्युरिटी कशी आयडेंटिफाय करप आनी तेजे रेट्स आमी कशे डिसायड करता आनी तेजी अगेन्स्ट रिसेल कितले आसा. सो विल स्टार्ट विथ प्युरिटी. तुम्ही सगळे जाणा आसतले की 24 कॅरेट गोल्ड म्हणल्यार 99.99% तेजी प्युरिटी आसता. तेजी 99.99% प्युरिटीक आमी 24 हितून डिवायड केले जाल्यार एक पर्संटेज येतली, दॅट इज 4.166. आनी हेच पर्संटेजीर सगळे कॅल्क्युलेशन डिपेंड आसता. जशें 22 कॅरेट मल्टिप्लाय केलो 4.166 दॅट इज पर कॅरेट पर्संटेज जाल्यार 91.6% प्युरिटी येता आनी हीच गोल्डाची पर्संटेज आसता. तशेंच 20 कॅरेटाक जर मल्टिप्लाय केलो 4.166 जाल्यार 83.3% येता जी गोल्डाची प्युरिटी आसता. तशेंच 18 कॅरेट 4.166 मल्टिप्लाय केलो जाल्यार 75% येतली आनी सो ऑन. 14 कॅरेट आनी 9 कॅरेटचे एग्जाम्पल्स आमी हांगा दिल्ले आसा. सो हेजेर सगळे डिफायन जाता की 22 कॅरेट आसल्यार इतले पर्सेंट गोल्ड आसता, 20 कॅरेट आसल्यार इतले पर्सेंट गोल्ड आसता, 18 कॅरेट जाल्यार इतले पर्सेंट. तुम्ही हांगा कितलेय कॅरेट घालपाक शकता आनी ताका मल्टिप्लाय करपाक शकता 4.166 जाल्यार त्या कॅरेटाची प्युरिटी पर्संटेज ऑफ गोल्ड कितली आसा ती तुमकां मेळटली. हे कॉमन जे आमचे कडेन ज्वेलरी अवेलेबल आसता तेजे आमी तुमकां एग्जाम्पल दिल्ले आसा. नाव आतां आमी पळोवया हे सगळे प्युरिटीचे गोल्ड रेट कशे डिफायन जाता. 24 कॅरेट म्हळ्यार 99.99% गोल्ड ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. तेजी रेट जर 15,000 आसा जाल्यार हेच रेटीचेर सगळे कॅल्क्युलेशन डिपेंड आसता. 15,000 जर 24 कॅरेट गोल्ड आसा आनी तुमकां जर रेट काडपाक जाय 22 कॅरेट जाल्यार 22 कॅरेटची गोल्ड पर्संटेज जी आसा ती 91.6%. सो 15,000 मल्टिप्लाय जातले 91.6% कडेन तेजी फिगर येतलो 13,740. ही 22 कॅरेटची रेट आसा. तशेंच जर 20 कॅरेटची तुमकां गोल्ड रेट काडपाक जाय जाल्यार 15,000 विल बी मल्टिप्लाय बाय पर्संटेज ऑफ गोल्ड ऑफ 20 कॅरेट इट इज 83.3% आनी तुमकां तो अमावंट मेळटलो 12,495. सिमिलरली सगळे जे कॅरेट्स आसा तेजी तशीच पर्संटेज आमी आनी रेट आमी डिसायड करतात. फॉर एग्जाम्पल आनी एक एग्जाम्पल दिवपाक लागून तुमकां 18 कॅरेट जर आसा जाल्यार 15,000 विल बी मल्टिप्लायड बाय 18 कॅरेटाची गोल्ड पर्संटेज दॅट इज 75%. सो 15,000 मल्टिप्लाय बाय 75% 11,250. सो ये 15,000 ऑफ द प्युअर गोल्ड रेट आनी 75% ऑफ द 18 कॅरेट पर्संटेज ऑफ गोल्ड जाल्यार तेजी अमावंट येतलो 11,250. तशेंच सिमिलरली आमी तुमकां 14 कॅरेट आनी 9 कॅरेट सुद्दां एग्जाम्पल दिल्ले आसा. सो हे सगळे स्ट्रक्चरान तुमी पळोवपाक शकता की एकूच रेट जी आसा तेजे प्रमाणेच आमचे सगळे कॅल्क्युलेशन आसा. अशें ना की जर 22 कॅरेटाची डिफरंट खंयच्यान आयली रेट ती खबर आसना, तशें कांय आसना. क्लियर ट्रान्सपरन्सी आसता. कस्टमराक हांगा प्युअर नॉलेज मेळटा की खंयची रेट आसा ती कशी डिसायड जावपाक जाय एट MS तोटलीकर ज्वेलर्स आनी सगळे ऑन पर्संटेज बेसिसाचेर आसता. तशेंच आमी जर मुखार वचुया फॉर द रिसेल कंडिशन ऑफ MS तोटलीकर ज्वेलर्स. रेट्स तरी तुमकां सगळ्याक हांगा डिफायन जाल्यो. सो 24 कॅरेटचे 15,000 आसा, 22 कॅरेटचे 13,740 आसा, 20 कॅरेटचे 12,000 आनी 18 कॅरेट एंड सो ऑन. सो हेंचे जेन्ना विकपाक येतले तेन्ना कशी रिसेल व्हॅल्यू मेळटले हो व्हडलो कस्टमराचो डावट आसा आनी हांगा खूब जाण कन्फ्यूज जाता की 18 कॅरेट घेतले जाल्यार कमी गोल्ड आसतले, कमी रिसेल व्हॅल्यू मेळटलो, कमी रेट मेळटली. सो ऑल दीस कन्फ्युजन जे आसा पळय ते हांगा तुमकां आमी क्लियर करतात. द रिसेल कंडिशन ऑफ 24 कॅरेट एट MS तोटलीकर ज्वेलर्स ते 995 असो 999 असो तेजे 100% एक्सचेंज मेळटले आनी 97% कॅशबॅक मेळटले. तशेंच रिसेल ऑफ 22 कॅरेट 20 कॅरेट 18 14 9 असले जाल्यार 100% एक्सचेंज मेळटले एंड 94% कॅशबॅक मेळटले.
For example, resale conditions at MS Utleke Jewelers of 24 karat gold is 97% on 24 karat जे आमचे प्युअर गोल्ड आसा तेका 97% आमी कॅशबॅक दिता आनी 100% एक्सचेंज दिता फॉर द गोल्ड ज्वेलरी. सो कॅल्क्युलेशन कशें आसतलें 10 into 97% that will come to 9.7 grams into प्युअर अशी रेट. त्या गोल्ड जे आसा ते प्युअर आसा आनी 97% आमचे रिसेल व्हॅल्यू आसा, बँक ट्रान्सफर और कॅशबॅक व्हॅल्यू आसा. जेन्ना 10 grams ऑफ 22 कॅरेट येता कॅशबॅक तेन्ना आमी 94% दिता. सो 10 grams into 94% इज इक्वल टू 9.4 grams into 22 कॅरेट गोल्ड रेट. हांगा तुम्ही पयला आसतलें जेन्ना 24 कॅरेट येता तेन्ना आमी 24 कॅरेटची गोल्ड रेट कन्सिडर करता आनी जेन्ना 22 येता तेन्ना आमी 22 कॅरेटची गोल्ड रेट कन्सिडर करता. पर्सेंटेज आसता 94% आनी जेन्ना तुमी एक्सचेंज करता तेन्ना 100% मेळटा विच कम्स टू 10 grams into 100%, 10 into 10 into 13,740 आनी तेजी व्हॅल्यू आसतलो 1,37,400. जेन्ना 20 कॅरेटचे गोल्ड आसतले तेन्ना आमी कॅशबॅक दिता 94%, सो 10 into 94% विल कम टू 9.4 grams आनी ही रेट जी कन्सिडर जातली ती 20 कॅरेटची जातली. सो 9.4 grams into 12,945 विल कम टू 1,17,453 आनी तशें जर एक्सचेंज करता जाल्यार 100% मेळटले. इट इज 10 into 12,495, सो 1,24,950 हे तुमकां 100% हेजे एक्सचेंज मेळटले. जर 18 कॅरेट असले सिमिलरली 10 grams into 94% into 9.4 grams जातले आनी ते मल्टिप्लाय जातले 11,250 जे 18 कॅरेटची गोल्ड रेट आसा आनी अमाउंट येतलो 1,05,750. तशेंच 14 कॅरेटचे सेम प्रोसेस जातलो आनी तशेंच 9 कॅरेटचे. सो आय होप आतां पर्यंत तुमचे जे पळोवपाचे पर्स्पेक्टीव आसा 18 कॅरेट, 20 कॅरेट और 22 कॅरेट हेजे कंप्लिटली चेंज जाले आसतले. सो वेन एवर यू आर बायींग ज्वेलरी विथ MS Utleke ज्वेलर्स, सो हितून खंयचे प्युरिटी घेवपाक तुमी हेजिटेट जायनाका. सगळे प्युरिटीचे आपआपले बेनिफीट आसा. सो ताका लागून रिसेल व्हॅल्यूचे सुद्दां तुमी कांय टेन्शन घेनाका. हेचे सगळे कंडिशन तुमकां बिलाच्या फाटल्यान आमी प्रिंट केल्लेच आसता. सो नेक्स्ट टायम वेन एवर बायींग 18 कॅरेट, 20 कॅरेट, 22 कॅरेट विच इज पॉप्युलर इन MS Utleke ज्वेलर्स केन्नाच हेजेर जायनाका. थँक यू सो मच.